Tensions flared in Khuntan Mara village late last night after a group of miscreants launched a violent attack on the residents of Litan Debarma and Gautam Debarma. The attackers reportedly stormed the premises under the jurisdiction of the Radhapur police station, causing significant damage to house property. According to the victims, the mob engaged in targeted vandalism, destroying household items and creating an atmosphere of fear in the locality. The motive behind the attack is suspected to be linked to the recent political volatility in the region. While the identity of all attackers remains under investigation, the victims have explicitly pointed the finger at the Pramotha workers, alleging that the assault was politically motivated. A formal first information report has been filed at the Radhapur police station against the accused individuals. Nadi election to paikya, 12 तारीख election paikya me 13 तारीख na hor. Je me horo gotona মানে 11টা 11:30 ওয়ান ফোন খায়কা এরপর আং চিনি যারা পুলিশ প্রশাসন থানার ফোন খায়কা যে খোটা মারাও আমায় জায়গা কাছে ঘটনা দখা নগ তিন সাগাও ইটবুল কত কত খিতারি সিলার কগৈ ফাই হনি আনো সাকে বর কিরি জাগে ফোন খায় গাবন বাগৈ মা সাও খোটা মারা নে যে আমসাই যে তারা তিন আমায় যারা খাইজাক থানার নরক নুখানা ও ন কমসেকে পরিবার অব আমসেকে মানে গরৈ বংনি যে সালো দুই ফাতি মাইসানানি আবো সसे বংনি থিনি অবহাই বংকেবা সিদি গরৈ আবন বই সাদাইকলাই নাইদি গরৈ বরক বজাগা বরক তিনি যারা খিতানাই র বিজেপি সাপোর্টার হই বরক অবহাই খালাই দं গরৈ বরকনি কোনো রাজনীতি গরৈ বিনি বহক কুংনা নাংসকা বহক কুংনা বাগৈ তিনি যে বহক সুবুঙি তনাই বনন রথাও বরব আবো কোনো পরিবার কাছে রথার কগিয়া হংকে তিনি অবহাই যে যারা থানচা হনি যারা সাই তংনাই কগ্র সব খিতার জাখা তিব্রাসা গরৈসা বরক সব খিতারকা ও তিব্রাসা যারা মস্তান খাই তংনাই রক তিব্রা মথানে যারা গুন্ডা খাই তংনাই রক অবহাকে গণতন্ত্র চলিয়া আবন বাগৈ সাদাইকলাইও তিনি যারা থানচা হনি সাই তংনাই রক বরক সাও ওয়ানসান দালাল অবহাই দালাল আর ইনি দল যে ওয়ানসা গোबांबा हाबदोंमोन आबो साम दालाल ওয়ানসা ধরংনি দলংনি দंमोन बंनि दलं दं सामनि दालाल बरक तिब्रासा बिजेपि सय खायनाय বা তিব্রাসা বিজেপি যারা খাই তংনাই রং খবর নর ওয়ানসান দালাল হনো আবো ব দুনিয়া খাবো নিজিনি খুক্তি সা খেলাই সা কিবিকেনি সাউন খালাইনাय আবো আবনি বাগৈ অ আমতেনি তাহুতে ভোগ জনা সানাय आं অ আনি খরাং খানাय তংনাই রং বংনো সানাय থানচা হনি যারা তিনি সাই তংনাই রক অবহাই গরৈসানি বরং নগ ফায় হরদি পার নিনে ই কট খিতারে অ বরক তংনাय सुरु ताबो खानागाव अनंनि बोरै जे सानाय ताबो खिमिया अबन संग इलेक्शन संग म खिदार गाबं नगो अरे नोंतामनो गिरि नों थानजाव थांनायके नोंसामनो गिरि थानजानो थांनायके नों गिरना को यबले नों गे थानजाव तंगे नों तिब्रासन खिदाना को गया तिब्रासन बुना को गया तिब्रासन सिक्रि सगर खाय दिल्ली अबाके दम गिरना को गया नों जुदि आसक पलिटिशियन आसक सिनाय नंनाय बरंका अबा हायरंनो खलायमानि बेलाय चाया आबन बागे आं सानाय তিনি যারা খরাং খানা তংনাই বংনি যে দলনি যে সুপ্রিমিউ বব খানা দङ কংন नों जे थानजा हनि दंमोन तिब्रासान बुदागो दिनि तिब्रासान न खिदा दागो तिब्रासान नक सकदा दागो इलेक्शन जास इंग्रबसिको मियासि इलेक्शन पाइमेनि 12 तारिखो हा तिनो अब हाइ घटना दंखा इलेक्शन रिजल्ट नंमा दिन दंनाय तिब्रा मथा पार्टी खाइने रौ खनै दे कक्सिलचा नखंरो और तो डाइरेक्ट जे सामान्य तो तिब्रा मथा खाइने रं नबो तिब्रा मथा खाइने रं नबो खायो कार बर तिब्रासानि थानजा नाया बर कक सिमसे थानजानि कक सावो तिब्रासान थानजा नाया तिब्रासा हामै थां दं आबो नाया तिब्रासा माइमासे दंमानो बर माइमासे खाइने नाय दं तिनि नखाना आरे नाइले प्रधानमंत्री जे जिने गरीब कल्याण अन्न जुरतै माइरं जे गरैसा बरनाव जे परिवार बीपीएल बंनो 5 केजी खाइ मागना माइरं सारि जन न तिब्रा मथा जारा खाइजर 5 केजी खाइ मारं सारि जमा खामना आजे त मार रिचारि मागा हा इंगे न दमनो थानजा होन र जे बरो गरैसा बरने कुन राजनीति गरै कुन धर्म गरै जे जागा अ पुंनानि बमा तंग्रा नाय ब सापोर्टार फन खाइ माथा नाय कारण कासे सापोर्ट खाइमा बैसे ना अनंग बर ना कोनो नेता खायो ना एकबारे चिरि खगि तंनाय नेता बर दिबा कास खाइ जानाय बुनि ओ इट जे लोड खानाय इट ओ नि श्रमिक खाइ साइ दङ इ छय जाय दङ इंगा अ बरले राजनीति बरले गदाल तंखा बर अ माहागे जे बरने जे बाहाय साइ दङमानि अ बेलाय नासिलो जों अ माहाय रक तां थुं आमचाइ
kaham kurang khe tongtung amchai na to tongtung abus na borok Tapi korok sa amne o amsa ni je candidate ding ita brong ba ke buma he bisar khane ni bisung ba bonte he bisar na nai do amor to গণতন্ত্র rai ja aino tongo aini process no thanai nong ni borbo sai tongo na singo ba ke dele tongke singba kasa sini পদক্ষেপ manane aini ব্যবস্থা sungno police প্রশাসন যেন sungno ke সাহায্য খাইtung aini je nangman abon ti খাইtung hini borbo sai tong ami nichu abo দরকার তিনি খিদারনে খানা খিদারনে কয়দিন জিদেল খিদার জাগনো না जैसे ओ करिजबा कांग मा चिबु का ओ चिबु खेलर हम लागासे जे दिन जलि जागो आ दिन के बवासा सुकां के 10 बार 12 बार सुकियो आबा हाइरक बरक सिसाया तंगनाय रंनो ता सिसार दे आं आबो साव आबनि बगै अबा हाय करिसा बरनो जे खायमान अब बेलाय नांनाय सिलो आमति रंनो जारा खाय तंगनाय रक जारा दुस्कृति हिंजानाय रक आबनि बगै करा व्यवस्था मा खायनाय जे आइनि प्रशासन दङ फाइनाय 17 तारिख इलेक्शन जे घोषणा नांनाय आदिनो ताइबो उंगिफान मानु सब पाइ आबो गण देवता नुबरे साबो किन्तु नों ताबुं से सिगिरि दंखा आबो कोन दिनो निनि मोसा से सिंह से एक दिनो बुरांगै खयिं थांगौ आरे नों आंति बारा सब बरक तंनाय रक नर जे थानसानि कक सामानि सबनति थानसांखा नरं प्रश्न खायदि बरनो प्रश्न खायदि नों दिने वान जि तंगो लयो थुरुक तंगो तिप्रासानि जरा रासि देखाय तने तिप्रा मथरक वान सुदि नरक ओ आमजनि बरबन निचय नंनि ताखौ बुखनो क्लायनाय ओ आमचाइनि बरक जेतु पाराकासे दंमनि नन गुसि गारन क्लायनाय कंने कगसिनि हिन्दु सनातन धर्म बरक खरसा थेके बि नग थाङि बल मारिलायु बन बरक संनाय बगै नों जिरो हायखाय दङ थानजाहानि दंगै अब हायके बरक खेत्रके निं नगो बरक थेने आन नगो बरक थेनाय बरक बाय बरक गदालाय मांगलागा पुरो 11:30 दिंगन सिनि रो कैसे फुन थांगा जेरो जागा चिनि बीजेपी नि सपोर्टार नगो अटैक खायजा गैस लोग लोग सिनि अफिसर रो का बन परि फाइने मेन रो जागा 3 नग रो इदक ककजाक सागानि सिलिं रो इदक पादकता इदक बाय अटैक खायले का पाइना रो बिसिं रो सराय थुजाक माने बिसिं सिलिं क्रें के इक्लाइलांगन सराय थैका मुम हाय कंडिशन ता गय बा साबरक बाय खायगा ता इनक्वायरि खाय दङ अमन तो जें माने एक्शन नाय केस रो जागोन तब अनक खने बुमा गला सादामान बैसाग दे बमा कामी जब खुतामारा सिरि थाने मिथो थानसे कोनिया मं बुं Pure Report, Chini Khorang.